ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Inan mga notisya nga nahikayhan ESTE News, Biyernes, Hunyo 26. Mga laray uluhan itong mga sumat, diri anay pwede makauli o makusulod itong mga locally stranded individuals nga niya Rehiyon 8, tinikangan niya na. Masubra 34,000 na itong mga kasuhin COVID-19 din niya Pilipinas, ngan pulis amo itong mag-iimponer itong mga COVID-related nga patakaran didto ha Cebu. Pinangunahan ni Bishop Crispin Varquez ang misa pagsalinurog han ikaduha ka tuig nga anibersaryo itong Voice of the Word Media Network. May report ni Angela Lagrada. Pinangunahan ni Bishop Crispin Varquez ang gimbuhat nga misa kaninan aga kasumpay pagsalinurog ito ni kadwa ka tuig nga anibersaryo itong Voice of the Word Media Network. Sa kumiton iya homilia, hiya nagpapasalamat han VWMN hapag padayon itong evangelization habot nga itong inaagian nga pandemya tungod itong COVID-19. Pinaagi itong pagselebrar itong online mass sa social media ngan pati gihapon itong paghatag hin mga tangkod nga mga sumat. Ginlaygay gihapon niya nga itong Voice of the Word Media Network, inamumutang dara itong mga pagboroblig, hapag trabaho itong pag-evangelize, hapag pasamwak itong pulong itong Ginoo, ngan naging paagi na gihapon para hapag pugling itong pagsarang itong fake news. Nagpapasalamat gihapon hiya ang mga kabulig itong network, sugad man itong staff, empleyado, ngan mga media partners nga amo ito nabulig para hapag padayon nga tangkod nga serbisyo itong mulupyo. Live tikang nidiha Voice of the Word Media Network, kasyudad itong Borongan, Angela Lagrada, Eastern Summer News Service. Ngan may ara pagkita kasumpay nga notisya bahinhan kanan network pagmarkahan ikaduha nga anibersaryo yan ang adlaw. May the live report ni Aboy Abayan. Salinurog yan ang adlawhan Voice of the Word Media Network ang ikaduha ka tuig nga anibersaryohan pagkahimugso hini. Hanya ng adlaw, komo kapartehan komemorasyon, ginbalikan ang mga anchors ng VW Conversations, nga hira Eden Cidro, Manny Arago, Father Kenneth nga Neil Konghe, ang mga iconic nga mga panhitabo nga kapartehan pagtubuhan istasyon. Ginbalikan ang mga pinaka-importante nga mga coverages ang istasyon nga nagahatag impact ngan kontribusyon nga daahan kinabuhi han mga estihanon. Eksperyensya nga nagahatag hinhulagway han mga ordinaryo nga kinabuhi han mga estihanon. Kaparte hini, ginhinumduman hanya na ang mga eksperyensya han pamamahayag hapanahon hin kalamidad, sugad hin pipira nga coverages hin bagyo, sunog ug iba pa, lapid na ang pandemic. Ginkulawan gihapon hini nga pagkomemorar ang mga learning experiences ngan mga espirituhanon nga pagtubo ang mga empleyado han istasyon. Labot ang programa nga VW Conversations, ginbuhat ang selebrasyon han Santos nga Misa nga ginpangunahan ni Reverend Bishop Crispin Varquez, ang obispo han Borongan, nga ginatendiran han mga kapadian ngan han mga empleyado hini. Ang VWMN ginlaunch hanin Hunyo 26, 2018 nga ginkukulawan nga paghibalik gihapon han mas pinakusog, mas pinahaluag, ngan mas makabag-o nga anay DYBW nga usa nga estasyon ha radyo nga kaparte han kinabuhi han mga estihanon didahan dekada 90. Ang VWMN presente na ha iba-iba nga mga media platforms, sugad han TV, pinaagi han VWTV, ha radyo, pinaagi han DYBW, ha social media, sugad han Facebook, YouTube, ngan Spotify, como Voice of the Word Media Network, ngan online news, pinaagi han estenews.org. Ha ikaduha ka tuig han VWMN, ungara ang pagpadayon ng serbisyo hin paghatag hin patas, komprehensibo, ngan matinud-anon nga mga sumat, nga mga istorya han tagsa nga mga estihanon. Aboy Abayan, Eastern Summer News Service. Sangguniang panglunsod nga iba pa nga mga frontliners sa syudad hiton Borongan kinarawat hin mga pasidungog. May live report ni Francis Chusongko.
Mayor Jose Ivan Dayan C. Agda kaupod ang Program on Rewards and Incentives for Service Excellence kun Praise Committee inagpaabot hindungog hiton sanggunian panglungsod hiton syudad hiton Borongan hapangungunan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusongco para han ira outstanding contributions bahin hiton COVID-19 response han syudad hiton Borongan. Iniinabot nga hantarhog iton COVID-19 pandemic nga durot nakaapektuhan bugos nga Pilipinas. Nga ni darahini, inapiritan ang syudad iton Borongan nga magpailarom hin enhanced community quarantine hahingap nga diri magkamayada kumpirmado ang kaso in COVID-19 iton bugos nga syudad. Hayana ini na downgrade na modified general community quarantine. Kasumpay naman hini, hani ka-13 katuig nga pagsalinurog han Borongan Charter Day, in ang Praise Committee inagsalinurog liwatin balor, hiton mga respective heads an RHU 1 and 2, hiton Borongan para han ira pagserbe iton syudad kumuusa nga frontliner. Ini nga paghatag hin pasidungog hiton aton konsehal ng frontliners, inusa nga pamaagihan pagpakita hin pasasalamat, hadira pakikiusan pakikigbisog kontra COVID-19. Live, tikang din niya VWMN Broadcasting Center, Syudad iton Borongan. Francis Chusongco, Eastern Samar News Service. Ngano sa nga aksidente han National Highway di na syudad hiton Borongan kanginahan maagahon naging kausa hin karambola hin mga sasakyan. May report ni Alren Beroni. Usa nga driver in aksidente nga nakabunggo nga nakaparada nga mga sarakyan ha barangay Bato syudad han Borongan kaninan alas 12 nag-aaga. Nakilalang driver nga John Kelly Kainday sumalahan investigasyon ginaligar nga hubog nga nahingaturog kay Kainday samtang nagmamaneh ang Toyota Vios color black kausahin pagbunggo ang Toyota Avanza nga nakaparada han National Road itong barangay Bato. Hikainday na salbar pinagin airbag ngan makikita ang kagusughan puwersa pagbunggo pero waray iba nga nahibang nga tao nga nagkaareglo naan nga duha nga pamilya. Nagkasarabot gihap nga babay daan nga tanang nga propriedad nga nahibang hanas sabi nga aksidente. Tikang din syudadhan Borongan, Alrin Beronio, Eastern Samar News Service. Philippine Crop Insurance Corporation naghatag na han insurance claims han mga parauma mga barangay pinanagan binuwangan nga hibakong nga naapektuhan inihan bagyo Ursula dida pa nakalabay nga tuig. May report ni Grace Enahe. Ang Philippine Crop Insurance Corporation inanhatag hincheke o ayuda ha barangay pinanagaan nga duhan mga parauma nga naapektuhan nga dako anawara nga mga high value commercial crops han nakalabay nga bagyo nga Ursula nga nainabuhan ika-24 han Disyembre 2019. Mahinumduman nga inyan usang pinakamakusog nga bagyo han nakalabay nga tuig nga nagkarubain mga pakabuhi labi na ang mga parag-uma. Sanglit naghimuhin paagi na aton City Agriculture para makabulig bislahagutay nga paagi. Ini nga mga parauma inakatagamtam hin ayuda pinansyal. Iniliwat nga era programa inaging manalampuson, deranahan bulig han City Agriculture nga pinangunahan ni Mr. Macario Gabornes. Live tikang din ha VWMN Broadcasting Center. Inihi Grace Inahe, Eastern Samar News Service. Commission on Migrants iton Diocese of Borongan may ada mga programa para hiton mga overseas Filipino workers sa mga taga-dinhi ha aton probinsya. Ma-report ni Elena Bingco. Ang Commission on Migrants and Dioceses han Borongan inagdudumarahin programa para hiton mga overseas Filipino workers nga estehanon nga waray katagihin bulig kun ayuda tikang hiton gobyerno yana nga naatubang kita in krisis hini nga pandemya nga COVID-19. Nananawagan naman hera Sister Lolita Gibak, pinaagan ira programa nga kinabuhi ug pagkaurusahan migranteng pamilyang estehanon nga adton mga OFW nga nanguli nga waray makakarawatin bulig tikahan gobyerno in makipagsumpayan nga adto hiton mga coordinator sa kada parokya han dioceses kay ang simbahan in anda magpadangatin bulig haira. Prioridad hini nga programa adton mga OFW nga nanginginahang langgod sugad hadton mga nanguli nga kaulangan pa magtika nga hawiton ira mga pakabuhi ngan mga nagplaplano pala umuli dinhi aton nasud nga wara pa para iparalit hin ticket. Para hadton mga karuyag magrehistro hini nga ira programa in may ada nira online survey form ngan mga form nga igin-distribute na ngadtuhan mga coordinator ha kada parokya han dioceses. Ngan iton deadline hini nga ira programa inya na nga tipaarabot nga Hunyo 30.
Tikang dini hiton syudad han Borongan, inihi Elena Bingko, Eastern Samar News Service. Balik na iton operasyon iton Philippine Statistics Authority dinhi naman ha Eastern Samar. May report ni Mark Ting. Ang Provincial Statistic Office or Philippine Statistic Authority inagbabalik operasyon kataliwan hirain temporaryo nga umudong pag-operar darahiton pandemya. Sumalak ang Chief Statistical Specialist Mr. Ronnie Bahado nga hirangahaw in makarawat na pagproseso hiton mga importante nga dokumento sugadan birth certificate, marriage certificate, Senomar or Certificate of No Marriage, pero sugad lagi hapon itong sistema nga iraging papatuman hiton irabuhatan. An official service kundi indiri an offline service kundi indiri lagi hapon hira direkta nga an offline service kundi indiri lagi hapon hira direkta nga makakakuha sulod usa ka adlaw itong dokumento nga ginlalakad usang aplikante. Iniin mag-iiha lagi hapon sulod usa ka semana kay manumano nga kukuhaon iton opisinahan PSA an kada tagsa nga certificate nga natikang pahatakloban. Nagyakan gihapon ni Mr. Bahado nga kung gikinahanglan na talaga hiton aplikante iton dokumento, pwede man gihapon hira dumirekta na lang ngadto takloban ngadto naman iton opisinahan PSA para mas madagmit nga pagproseso. Samtang nagaandam na iton ira opisina para bubuhaton nga census para iton mga population and household habugos nga Borongan nga na probinsyahan Eastern Samar. Kundi inanabu yan nga maabot nga Setyembre. Iton buhatan naman iton PSA or Provincial PSA din ha Borongan in availability kang hiton Lunes nga da ka Biyernes. Tikang din ha Voice of the Word Media Broadcasting Center inihimar Cronanting para hiton ESTE News. Ikalima nga centenarian didto habong tuhiton oras gintagan hin cash han Department of Social Welfare and Development ngan local government unit. Ma-report ni Alren Beronio. Ikalima nga centenarian hambong tuhan oras sa gintagan hin 100,000 cash grant han DSWD ngan 30,000 han LGU oras. Nakakarawat hilol ekspektasyon no Rumbaba Lubenya 100 years old nga taga barangay Butnga hinayudahan LGU han Enero nga gintagan hin 100,000 han DSWD na nga semana. Sumalakan Angel Balakit on LGU era ini personal ginduhol pero pagkarawat han LGU grant naka-antender penehan flag ceremony han naglabay nga Enero. Hilol ekspektasyon inaaw ko hiton iya mga anak ng kapuhan ngan hiyain nakakalakat paper makuniton panmati. Ma 101 years old naman hiya hitong Disyembre 18, yan nga tuig. Tingang din syudadhan Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Ngan ginuugsod anay hiton Commission on Elections iton registration of voters tugtob ni Agosto 31, may report ni Hazel Lianeta. Mahinunduman nga ginexplikar ni Attorney Juan Bautista Beato Jr., election officer itong probinsyan Sinirangan Samar, nga diri pa sigurado kung saan nagpapadayon ini nga registration para itong mga botante kahuman itong ika-30 itong Hunyo. Dara kay naghuhulat pa hira itong opisyal nga desisyon itong National Commission on Elections, may unong kung itong nasod in makukontrol na ang nagsasara nga virus para patikangan ang pagpadayon ang registration period. Darahin ni nagpagawasin bago nga memorandum ang Commission on Election hinpagpahilawag itong temporaryong pag-ugsod han pagparehistro kutob itong ika-31 hit Agosto parang ti arabot nga 2022 presidential sanggo niyang kabataan ngan barangay elections. Ininhaluyo lagi hapon han mahugot nga precautionary measures nga ginimponer itong Interagency Task Force on Infectious Diseases nga kundin igindidiri lagi hapon itong mga katitirok bisan kun itong iban na mga probinsya inaada na Modified General Community Quarantine. Sumala pa man ka na Attorney Bautista Jr. nga kung diri man mabulkas ini nga temporaryo nga pagsuspendehan registration period intatagan itong mga Pilipino ng eksakto nga oras nga makapagparehistro ito antes nga tiarabot nga eleksyon. Live tikang din ha VWMN Broadcasting Center, ha syudad itong Borongan, Hazel Lianeta, Eastern Samar News Service. Suspendido anay iton biyahe hiton mga locally stranded individuals ti pakaniya Rehiyon 8. Karagsid ngon diri laanay pa di makauli nga niya Sinirangan Kabisayaan iton mga LSI tinikangan niya na Hunyo 26 ngadto iton Hulyo 9. Ang desisyon in base ni Gin Salawad ang joint resolution ang Regional Task Force for COVID nga
Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Mahinunumduman nga dinha nakalabay nga adlaw kina ni Harion 8 ang mga top implementers itong COVID Task Force para mahibaruan kung kay anumanggod nga tigda hinataas ang mga kaso dinhi aton rehiyon. Damo nga mga gobernador nga mga mayors ang naghangyo nga igudong anay iton pagpapasulod iton mga LSIs nga ni rehiyon dara kay didtuhin pera nga mga bungto puno na iton quarantine facilities. Duha ka semanan ira ginaaro para mahumana ang 14 ka adlaw nga kwarantina ngan para ma-disinfect gihap iton mga pasilidad. Nahireport naman kakulop in tulong nga mga namatay dahil COVID-19 din sa Eastern Visayas. Ginkumpirmahan Department of Health ang pagkamatayhan patients EV238, 255 ngan 382. Ansyahan nga namatay hin COVID din rayon in usang 65 anyos ang edad nga lalaki nga taga barangay Inasuyan, Kawayan, Biliran. Usa ini nga LSI nga inaboti kang Manila niyan Hunyo 12 pero may ada ni diabetes nga hypertension. An ikaduha in taga Kananga Leyte usa nga LSI ti kang Cebu ngan ikatulo in taga Tarangnan Samar. Ini nga tulo in mga pre-existing nga sakit antes matapnan han COVID-19. Padayon iton pag-aabot hin mga tropa nga duha Cebu alinsunod hiton mando nga bantayan iton syudad ngan siguraduhon nga masusunod hiton mga tao iton nga tanan nga kamanduan. Darahan padayon nga paghataas iton mga kaso hin COVID dito sa Cebu, gintudlok ni President Duterte hi Environment Secretary Roy Simato nga mamuno hinusa nga task force para mag-implementar hiton mga patakaran. Nagkaulpot dayon in mga checkpoint sa bugos nga syudad. May 150 nga pulis ngan mga kaapiton Special Action Force in inabot na ngadto. May ada na mga pulis ti kang Eastern Visayas, Western Visayas, Bohol ngan Siquijor para naman gihapon bumulig pag-implementar hiton lockdown. May ada daw 90 nga mga checkpoints nga natukod ti kang umabot nga tuhi Secretary Simato. Ginagamit gihapon iton mga helicopters para magsaranghin mga pamphlets may unong iton COVID. Kung diri pa daw umiksakto iton pulis, masulod iton puwersa armada iton Pilipinas. Dito laha Cebu naabot na hin 4,479 ang mga nahitala nga kaso hin COVID. Niyan han Martes nagkaabot nga do ang mga miyembro sa COVID Task Force upod na iton Chief Implementer Carlito Galvez, Health Secretary Francisco Duque ngan DILG Secretary Eduardo Anyo. Sobra na 34,000 iton mga kaso ng COVID-19 din sa Pilipinas. Sobra 1,000 nga mga kaso ang nahitala iya na lang nga adlaw. Sanglit iton eksakto nga ihap inaabot na 34,073. Didahini 788 in mga fresh cases, 218 in late cases. 379 hini nga mga kaso inti kang Metro Manila, 258 inti kang Central Visayas. Yana ang ikaduha nga adlaw sa kublahin nga semana nga sinubrahin 1,000 ang nahitala nga mga kaso. Mayada pagtayahin mga eksperto nga maabutin 40,000 iton magiging positibo pag-abot iton Hulyo. Nagsiring naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga iton Interagency Task Force in may ada na mga rekomendasyon bayan iton quarantine classifications kahuman hiton Hunyo. Susumatan ana iton local government unit kung ano iton ira klasifikasyon para nira iniig-apilar. Aandamon hiton IATF iton pinal nga listahan para aprobahan iton presidente ngan iton mga rekomendasyon in ig-anunsyo hiton Hunyo 29. Ginbaliwara ni Labor Secretary Silvestre Bello ang mga reports nga may mga stranded nga mga Filipino migrant workers ito namumurot na lain pagkaon dito sa Saudi Arabia. Inian pahayag ni Bello atubangan ang House Committee on Public Accounts para batunon kung ano ba iton binubuhat itong Department of Labor para asisteran iton mga repatriated OFWs tikangan magtikangan pandemya. Reaksyon gihap ininiyahan report hinusa nga network nga nagpapakita hin Pilipino nga naghahalungkat didtuhin basurahan para magturoyhin pagkaon. Siring ni Bello, diri basura ang ginkakay-kay kundi pagkaon nga gin-reject in mga grocery dara kay diri maupay ang kalidad. Siring niya, diri hiya natuod nga may ada mga Pilipino nga makaonhin basura. Iginhayag naman hinusang hataas nga opisyal itong Department of Foreign Affairs nga posible maubos na yan nga Agosto iton 1 bilyon nga pondo para hiton repatriation o pagpapauli iton mga stranded nga OFW. Nagsiring ni Undersecretary Sara Lu Ariola hiton DFA, iniindara kay tinutuyangan lahira nga magpasakay hin 350 nga pasaheros hakada chartered flight nga nabiyahe. Binabayaran ini hiton gobyerno hin 13 nga dihin 14 million pesos kada flight. Yan na, masobra na 56,000 nga OFWs ang napauli, sobra 31,000 hiniin mga seafarers.
may ada pa daw 88,000 nga distressed OFWs didto la sa Saudi Arabia. Plano nira nga makarepatriate hin 37,000 pa nga iba nga mga magtatrabaho nga Pinoy didahiton masunod nga 4 ka semana. Ngan para iton mga notisya tikang halangyaw, nahitalain bago nga mga kaso hin COVID-19 dito sa Europa, tikang han mag-imponer ang mga nasod hin mas masarosayon na nga quarantine restrictions. Sumala iton World Health Organization dito sa Europa, hinataas iton ikanasimana nga talaan iton bago nga mga kaso dito hin sobrang 20 nga mga nasod. Kung pabayan ini dako iton posibilidad nga magsasarang nga nagiging dako na liwat nga problema iton kanan Europa health system. Waray detalye han WHO kung ano nga mga nasod, iton may ada bago nga mga kaso, pero iton Germany inusa daw iton may ada mga bago nga kaso hin COVID. Diyan han Martes nag-imponer nga haw inihin lockdown dito hin duha nga distrito kundi in 600,000 iton apektado. Nagtikang daw inihan magkamay-ari hin outbreak dito hin usa nga slaughterhouse kundi in 1,500 nga mga magtatrabaho uninfected. Ang Portugal inag-imponer gihapon hin bago nga restrictions ilabi na dito sa Lisbon. Pero nagsaring ang WHO nga habot nga hini madagmit man iton pagresponde iton mga nasod labi na iton Germany, Poland ug Spain. Posible na abutin 20 milyon nga mga Amerikano iton infected iton COVID-19 tikang han umabot ang virus ngadto. Ini nga estimate in haros na pulo ka beses nga mas hataas kontra iton 2.3 milyon nga kumpirmado nga kaso nga igin-report. Iton 20 milyon nga infection inangangahulugan nga 6% hiton kananasod 331 milyon katawo in infected. Ini nga estimates in basehin usa nga pag-aradman han Centers for Disease Control kundi in kinitaan in blood samples nga nakolekta tikang nga magkaiba-iba nga mga estado. Pero President Donald Trump inagbabaliwara lahiton tarhog hini nga virus nga ni nati pa ini pagsulot hin face mask bisan dito iton mga lugar pampubliko. Inan mga notisya nga nahikayhan ESTE News amo inihikiden mo pay nga oras. Salamat tayo nga tanan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News.